रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है खुदा की बारगाह में कि खुदा आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जो भी इस वक्त किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन। मेरी आज की वीडियो इस्तग़फ़ार के हवाले से है। इस्तग़फ़ार की मानी क्या है, इस्तग़फ़ार के दर्जे कितने हैं, इस्तग़फ़ार करने के फ़ायदे कितने हैं, दुनिया के क्या फ़ायदे हैं और आखिरत के क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। हर इंसान जिस दुनिया में रहता है वो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, ऐसा नामुमकिन है। हमसे बहुत से गुनाह अनजाने में ही सरजद होते हैं और कुछ जो हम जानते ही नहीं हमसे सरजद हो जाते हैं। लेकिन वो खुदा जो तमाम कायनात का पालने वाला है, वो रहम करम करने वाला है, वो मुंतज़िर रहता है कि मेरे बंदे मुझसे तौबा करें तो मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। इस्तग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन अमल है। जो भी अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और इस्तग़फ़ार करने वाले से अल्लाह बड़ा ही खुश होता है। एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत अली अलकुर्मुल्लाह वजहो के सामने इस्तग़फ़ार पढ़ा तो इमाम ने फरमाया, तू जानता है इस्तग़फ़ार है क्या, इसकी मानी क्या है? इस्तग़फ़ार अलीन का दर्जा रखती है। इस्तग़फ़ार इस्म है, इसके 6 मानी हैं। इसका पहला मानी यह है कि इंसान अपनी उन बुराइयों पर नादम हो जाए जो उसने अपनी ज़िंदगी में की थी। इसका दूसरा मानी है कि इरादा करके कि आइंदा उससे कोई बुराई न होगी। तीसरा है कि इसने अल्लाह की मखलूक के जो हक़ गज़ब किए हैं उन्हें वापस कर दे और इस हालत में अल्लाह से मुलाकात करे कि उस किसी में किसी का हक़ ना हो। चौथा मानी यह है जिस फरीज़े को जानबूझकर ज़ाया किया है उसे अदा करे। पाँचवीं मानी है वो गोश्त जो इसके जिस्म पर है बन चुका तो उसे खुदा के खौफ के हिज़्न से पिघला दे कि उसकी जिल्द हड्डियों से चिमट जाए, फिर नया गोश्त पैदा हो। उसका छठा मानी है कि अपने जिस्म को अल्लाह की अताअत के दर्द का जायका चखाए कि जिस तरह उसने अल्लाह की मासियत की मिठास चखी है। अगर ये तमाम मंजिलें मिल जाएं तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह अपनी बारगाह में तौबा करने वालों को 3 औसाफ अदा करता है। इन 3 औसाफ में पहली वस्फ़ ये है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो इस्तग़फ़ार करता है। उसमें दूसरी वस्फ़ ये है कि जो भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। उसकी तीसरी वस्फ़ ये है कि जो भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे वो क़यामत के दिन अमन में रहेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गुनाह करता है तो उसे 7 घंटे की मोहलत दी जाती है। बस अगर वो तौबा कर ले और ये कह दे कि अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 3 मरतबा कह दे तो उसका कोई भी गुनाह नहीं लिखा जाता। इसके अलावा इमाम ने फरमाया कि जब मोमिन कोई गुनाह करता है और 20 साल बाद भी इसको याद करके अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेगा तो अल्लाह ताला इसके गुनाह को बख्श देगा। अल्लाह इसको ये ज़रूर याद करवाएगा ताकि वो मग़फ़िरत तलब करे और अल्लाह ताला इसको बख्श दे। और यकीनन जब काफिर कोई गुनाह करता है तो उसी वक्त इस गुनाह को भूल जाता है। इमाम मासूम ने फरमाया, हर चीज़ की कोई ना कोई दवा है और गुनाहों की दवा इस्तग़फ़ार है। और जो बंदा दिन में 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहेगा तो अल्लाह ताला उसके दिन के 700 गुनाहों को माफ़ कर देगा। और इस बंदे के लिए कोई खैर खूबी नहीं है जो हर दिन 700 गुनाह अंजाम दे और इस्तग़फ़ार न करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तूने शैतान को मुझ पर मुसल्लत कर दिया है और इसको मेरे अंदर खून की मानंद गर्दिश करने की इजाज़त दी है, मेरे लिए भी कोई चीज़ करार दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तेरे लिए ये करार दिया है कि अगर तेरी औलाद में से कोई बुराई का इरादा करेगा तो उसको लिखा नहीं जाएगा, अगर वो इस बुराई का अंजाम देगा तो उसके ख़िलाफ़ एक बुराई को लिखा जाएगा, और तेरी औलाद में से जो नेकी का इरादा करेगा
خواہ اس کو انجام دے یا نہ دے تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اگر وہ اس نیکی کو انجام دے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میرے لیے اور اضافہ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تیری اولاد میں سے کوئی برائی کرے گا اور پھر وہ مجھ سے توبہ کرے گا تو اسے اس برائی کو بخش دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی موت سے 1 سال قبل توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر فرمایا سال یقیناً زیادہ ہے، جو بندہ اپنی موت سے 1 ماہ قبل توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ پھر فرمایا 1 ماہ یقیناً زیادہ ہے، جو بندہ اپنی موت سے 1 جمعہ یعنی 7 دن قبل توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ پھر فرمایا 1 جمعہ یقیناً زیادہ ہے، اگر بندہ اپنی موت سے 1 دن قبل توبہ کرے گا تو اللہ اس کو بھی قبول کرے گا۔ پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، جو بندہ ملک الموت سے سامنا کرنے سے کچھ دیر قبل توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ دنیاوی فائدے یہ بھی ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس مال تو کثرت کے ساتھ ہے لیکن میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، کیا خداوند تعالیٰ کی حضور سے بیٹا مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا 1 سال تک رات کے آخری حصے میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اگر کسی رات یہ وظیفہ نہ ہو سکے تو دن کو کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے استغفروا ربکم۔ اور نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو رزق کی وسعت کا ذریعہ بنایا ہے، اور استغفار سے اللہ کی مخلوق کو رحمت خداوندی اپنے دامن میں لے لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کی کمی دور ہو جائے اور اسے اللہ اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرمائے اور اس کے رزق میں خیر و برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو بھی وہ استغفار بھی کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر وہ یہ تمام باتوں پر عمل کرتا رہے گا، ان تمام باتوں پر عمل کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق و روزی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا اور اس کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ دعاؤں کی نہ قبول ہونے کی وجہ بھی ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ کے عرش اور ہماری دعا کے بیچ میں ہمارے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ بس میں اس ویڈیو کو یہیں پہ تمام کروں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس حالت میں اپنی بارگاہ میں بلائے کہ ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔